बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर इलाही सहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बखेरते रहें। आज हम मौजूद हैं कोट इस्लाम में, जहां अल हफीज़ गार्डन के नाम पर एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है। अल हफीज़ गार्डन हाउसिंग सोसाइटी, जहां तमाम बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। कीमत इतनी कि एक आम आदमी बआसानी प्लाट ख़रीद सकता है। अल हफीज़ गार्डन हाउसिंग स्कीम, जहां तमाम बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं अल हफीज़ गार्डन के ऑफ़िस में, जहां इस सोसाइटी के मालिक शफीक अहमद मदनी से मुलाकात करते हैं और उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चलिए अल हफीज़ गार्डन के ऑफ़िस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मदनी साहब, सबसे पहले तो कोट इस्लाम में शानदार हाउसिंग स्कीम मुतारफ करवाने पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कोट इस्लाम लेवल पर इतनी बेहतरीन हाउसिंग स्कीम का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सफदर भाई, आपको अल हफीज़ गार्डन ऑफिस में तशरीफ़ आवी पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो सवाल किया कि आपके जहन में ये टाउन बनाने का ख्याल कैसे आया, तो इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि मेरे वालिद मरहूम हाफिज़ मोहम्मद हफीज़ अलैहि रहमा, उनकी ये ख्वाहिश थी और उनकी ये तमन्ना थी कि इस जगह एक टाउन बने। उसकी वजह ये कि उन्होंने इस टाउन के साथ मस्जिद और मदरसा के लिए जगह डोनेट की थी, और मस्जिद की तामीर में और मदरसे की तामीर और तरक्की में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा। वो चाहते थे कि इस जगह आबादी हो और लोगों की कसीर तादाद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। अगरचे इसके अतराफ में आबादी मौजूद है, लेकिन वो चाहते थे कि नमाजियों की तादाद में इजाफा हो, यहाँ पर लोग अपनी रिहाइश इख्तियार करें और एक यहाँ पर आबादी में इजाफा हो। तो उनकी शदीद ख्वाहिश जो थी वो अपनी जिंदगी में तो पूरा ना कर सके, दुनिया से इंतकाल कर गए। तो हमने उनकी वफात के बाद उन्हीं के नाम से, यानी अल हफीज़ गार्डन मेरे वालिद साहिब के नाम से, हमने यहाँ पर जो है हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रखी। दूसरी वजह ये कि कोट इस्लाम की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ हैं कि वहाँ की जो मेन मार्केट है, वहाँ पर दो मोटरसाइकिल खड़े हो जाएं तो गुजरने वालों को मुश्किल पेश आती है। फिर उसके साथ साथ गलियों की सूरत हाल आपके सामने, तंग गलियां हैं, छोटी गाड़ी का भी वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। और सीवरेज की बड़ी सूरत हाल अजीब सी है कि मैंने अक्सर व बेशतर सीवरेज के मामले पर आपस में मोहल्ले के अंदर लड़ाई होते देखी है। तो ये सारी सूरत हाल मेरे पेश नज़र थी। फिर उसके साथ साथ मसाजिद के अंदर पार्किंग का फुकदान होना, गलियों में कीचड़ होना, नमाजियों को मुश्किलात पेश आना, ये सारी वजूहात को देखते हुए हमने सोचा कि यहाँ पर एक ऐसी साफ सुथरी सोसाइटी यहाँ पर बनाई जाए कि जिसके अंदर कुशादा रोड हो और जिसके अंदर खूबसूरत साफ सुथरा माहौल लोगों को मिले। तो इस वजह से हमने यहाँ पर अल हफीज़ गार्डन कोट इस्लाम बनाई। अल हफीज़ गार्डन कोट इस्लाम का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपकी क्या मसरूफियत थी, और आजकल ये बिजनेस कर रहे हैं या इसके अलावा और भी कोई एक्टिविटीज हैं? माशाल्लाह, ये तो आपने एक ज़ाती नोयत का सवाल किया। तो इससे पहले जो मेरी मसरूफियत थी और जो मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग है। मैं अरसा 15 साल से टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। दर्स व तदरीस ये मेरा काम है। BZU यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया है। MA अरबी और इस्लामियात ये मेरी तालीम है। तो बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन अभी मैंने साथ ही ये अपना एक बिजनेस शुरू किया है टाउन के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ अब भी मैं
الحمدللہ آن لائن ٹیچنگ کر رہا ہوں، اور مختلف کنٹریز کے بچے ہیں، مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور کچھ عرصہ میں مسقط عمان میں بھی رہا ہوں، اور وہاں پر بھی میرا یہی شعبہ تھا تدریس کے حوالے سے، تو اب الحمدللہ ساتھ میں اپنا یہ بزنس بھی سٹارٹ کیا ہے۔ مدنی صاحب، آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے خاصا تجربہ رکھتے ہوں گے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کوئی بھی کسٹمر کہیں بھی اگر کوئی پلاٹ خریدنا چاہتا ہے تو اسے بنیادی طور پر کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں آپ کی طرف سے کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں؟ آپ نے جو پوچھا کہ پلاٹ ہمیں کہاں پر لینا چاہیے، تو دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ 2% ہے، جس کی وجہ سے شہر ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اور نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو میرے خیال میں پلاٹ کا انتخاب کرنے میں جو پہلی چیز ہے وہ اس کی لوکیشن ہے۔ لوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے۔ ملک ریاض جن کا ایک نام ہے، ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ جب ہم کسی بھی سوسائٹی کے اندر پلاٹ خریدنے لگیں تو کس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، تو اس نے جواب دیا لوکیشن۔ اینکر نے پھر پوچھا کہ دوسرے نمبر پر ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے، تو ملک ریاض نے جواب دیا لوکیشن۔ اینکر نے پھر تیسرا سوال کیا کہ تیسرے نمبر پر ہم اس سوسائٹی کے اندر یا کوئی بھی پلاٹ خریدتے وقت ہم کس چیز کو دیکھیں، تو ملک ریاض نے جواب دیا اس کی لوکیشن۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوکیشن کا جو امپورٹنس ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ لوکیشن کیسے امپورٹنس ہوگی، اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ شہر سے ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ جو 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور دوسری سوسائٹی جو ہے وہ شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو شہر سے جو 30 کلومیٹر کے فاصلے پر سوسائٹی ہے اس کے اندر پلاٹ سستے ہیں، جو 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے اندر پلاٹ مہنگے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ شہر سے 10 کلومیٹر دور والی جو مہنگی سوسائٹی ہے اس کے اندر پلاٹ لیں۔ کیوں کہ وہ دور والی کی نسبت جلد آباد ہو جائے گی، اور اس کا جو ROI ہے یعنی ریٹرن آف انویسٹمنٹ وہ 30 کلومیٹر والی جو سوسائٹی ہے اس کی نسبت زیادہ ہوگا۔ دوسری بات جو پلاٹ لینے کے حوالے سے، کہ جہاں بھی آپ پلاٹ لیں اس سوسائٹی کا مین روڈ سے کنیکٹڈ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ کسی مین روڈ سے کنیکٹڈ ہوگی تو اس سوسائٹی کا جو فیوچر ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو الحفیظ گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کوٹ اسلام یہ الحمدللہ کوٹ اسلام کی پرائم لوکیشن پر واقع ہے، لوکیشن کے اعتبار سے بھی بڑی بہترین ہے، پھر اس کے ساتھ یہ 2 مین روڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک تو جھنگ اور ملتان روڈ کا ہے، پھر دوسرے نمبر پر عبدالحکیم انٹرچینج سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور آپ اس ٹاؤن کے سامنے جو روڈ گزر رہا ہے یہ شارٹ کٹ روڈ ہے، دارا محرم روڈ جسے کہتے ہیں عبدالحکیم جانے کا۔ تو لوکیشن وائز مین روڈ سے کنیکٹڈ ہونے کے حوالے سے یہ الحمدللہ ہمارا جو ٹاؤن ہے یہ بہترین لوکیشن پر ہے۔ اور الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں الحمدللہ 50% جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، ہمارے 20% سے زیادہ جو پلاٹ ہے وہ سیل ہو چکے ہیں، پارک اور سیوریج کا کام یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، سٹریٹ لائٹس اور روڈز کا کام یہ انشاءاللہ چند دن تک شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اہل علاقہ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اور جس کے لیے ہم اہل علاقہ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں پلاٹ خرید کر اپنا گھر بنانے والے کسٹمر اور انویسٹمنٹ کرنے والے کسٹمر کے لیے یہاں پر کیا کیا سہولیات دی جائیں گی؟ آپ نے بڑا ہی عمدہ سوال کیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب پلاٹ لیا جاتا ہے تو اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ
کہ یا تو آپ وہاں پر گھر تعمیر کر کے رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ ایز اے انویسٹر وہ پلاٹ آپ خرید رہے ہیں. تو اگر آپ رہائش کے لیے پلاٹ خرید رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر 3 سالہ اقساط پر جو آپ پلاٹ خرید رہے ہیں تو جو ڈیویلپر ہے وہ 3 سال کے بعد آپ کو ڈیلیور کرنے کا پابند ہوگا. 3 سال سے لیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ 5 سال بھی لگا دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد آپ کا وہاں پر مکان بنا کر رہنا ممکن ہوگا یا نہیں. وہاں تو آبادی نہیں ہے تو بغیر آبادی والی جگہ میں گھر بنا کر آپ کا رہنا یہ آسان نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. دوسری بات, اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی, ہمارے جو پلاٹ ہے اس کی ویلیو بڑھے گی. کہ اگر وہاں پر کوئی اچھا تعلیمی ادارہ ہے یا وہاں پر کوئی ہاسپٹل ہے, مسجد ہے, پھر تو ٹھیک بات ہے. لیکن اگر کوئی خاص چیز نہیں ہے تو پھر انویسٹمنٹ پر اچھا مارجن نہیں ملے گا. اگر آپ اچھا مارجن چاہتے ہیں تو ہمیں اس سوسائٹی میں پلاٹ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے فیچر اچھے ہوں. تو الحمدللہ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ دے کر اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ ٹاؤن آبادی کے بالکل ساتھ واقع ہے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا فوری گھر بھی تعمیر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں ہم کمرشل مارکیٹ کے سامنے کشادہ پارکنگ دے رہے ہیں جس میں 1.5 مرلہ شاپ جو ہے وہ فرنٹ پر ہے اور 1.25 مرلے کی شاپ بیک پر ہے اور دونوں کے درمیان وسیع روڈ ہوگا جس کے اوپر ہم ٹف ٹائل لگا کر دیں گے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹاؤن کے ساتھ کوٹ اسلام کی بڑی جامع مسجد فیضان مدینہ ہے جو کہ تعمیر شدہ ہے اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو الحفیظ گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر شامل ہے. اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے کہ جس میں الحمدللہ بچے قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے تقریباً 1.5 کنال زمین یہ مزید مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے فیضان مدینہ کو دی ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ ایک عظیم الشان ہم یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں اور جس کا جو نقشہ ہے اور ایلیویشن ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. تو اس کے اندر انشاءاللہ عزوجل دینی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے گی اور بنیادی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے گی. تو آنے والے دنوں کے اندر الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام یہ اس کے اندر لوگوں کو کاروباری لحاظ سے ایک اچھا ویو ملے گا اور جو سہولیات ایک کمرشل مارکیٹ میں ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ ساری کی ساری سہولیات الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں ملیں گی. مہنگائی کے اس مشکل ترین دور میں غریب طبقہ کے لیے اپنے خوابوں کی تعبیر یعنی اپنا گھر بنانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. آپ نے غریب طبقہ اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے کیا پلان دیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں جو رہائشی پلاٹس ہیں ان کے لیے جو ٹائم ہے وہ ہم نے 3 سال کا رکھا ہوا ہے اور کمرشل مارکیٹ میں ہم نے 2 سال کا ٹائم رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ بندہ 3 سال میں قسطوں پر پلاٹ لے سکتا ہے. دوسری بات کہ جو عام سوسائٹیز کے اندر ہوتی ہے کہ جن میں 20% 30% ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگی بنتی ہے, جبکہ ہم صرف 3 مرلہ کی بکنگ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں اور 5 مرلہ پلاٹ کی بکنگ 2 لاکھ میں کر رہے ہیں اور باقی 5,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے وہ بندہ اقساط ادا کر سکتا ہے. اور 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جب فصل آئے گی تو ایک لمسم اماؤنٹ وہ دے سکتا ہے. تو اگر آپ 3 مرلہ پلاٹ لے رہے ہیں تو اس کے لیے 15,000 روپے ماہانہ دینا ہوں گے اور جب 20% پیمنٹ ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم پوزیشن یعنی قبضہ ہم فوری دے دیں گے. اور اگر کوئی بندہ گھر بنانا چاہتا ہے
تو डाउन पेमेंट जब वो पूरी अदा करेगा तो हम उसको पैमाइश करके देंगे और उसको फौरी हम कब्जा दे देंगे ताकि वो अपना घर तामीर कर ले। तो 15,000 रुपए ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, हर बंदा अदा कर सकता है। अगर इतनी सी पेमेंट में कोट इस्लाम की आबादी के बिल्कुल साथ आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाए तो मेरे ख्याल में आपको और क्या चाहिए। मदनी साहब, अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम में प्लॉट खरीदने वाले कस्टमर के लिए रजिस्ट्री या इंतकाल का क्या प्रोसेस है? देखें, जिस बंदे ने हमसे प्लॉट खरीदा है, जो एग्रीमेंट उसने हमारे साथ किया, उस मुआहदे के मुताबिक उसने अदायगी की तो हम उसको फौरी रजिस्ट्री या इंतकाल करवाने के पाबंद हैं। असल में मसला ये होता है कि बाज़ जगह पर जो डेवलपर होते हैं वो ज़मीन लीज पर लेते हैं और इसलिए वो इस मामला में लेट करते हैं। वो कहते हैं जी हम आज रजिस्ट्री करते हैं, कल करते हैं। तो यूं हमने लोगों को देखा है कि वो रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए धक्के खा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो ज़मीन है अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम की, ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मामले में मुलव्वस नहीं, हर मामले में से बिल्कुल क्लियर है और बल्कि ये सारी ज़मीन हम दो भाइयों के नाम पर है। तो अगर कोई बंदा नकद प्लाट खरीदता है तो हम उसको फौरी इंतकाल करके देंगे और नकद प्लाट पर 10% डिस्काउंट भी वो हासिल कर सकता है। मदनी साहब, अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम में क्या इन्वेस्टर्स हजरात इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रेट्स के हवाले से जो कीमतें रखी गई हैं क्या ये बरकरार रहेंगी या मुस्तकिल करीब में इनके बढ़ने का कोई इम्कान है? अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं कि जो यहाँ प्लाट खरीद कर घर बनाना चाहते हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ इन्वेस्टर हजरात भी अटैच हैं जो इंशाअल्लाह 1 साल से कम अरसे में वो अपनी दी हुई अमाउंट में प्लस नफा भी हासिल कर सकेंगे। और जो इन्वेस्टर हजरात हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आपके पास सुनहरी मौका है। अगर आप अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ तय करें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इस टाउन का रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि रेट बढ़ने के क्या असबाब होते हैं या ये रेट इसी तरह बरकरार रहेगा। देखें, असल में रेट बढ़ने की जो वजह होती है वो डेवलपमेंट होती है कि जब डेवलपर हजरात डेवलपमेंट के अंदर सुस्ती करते हैं तो जिन लोगों ने पैसे लगाए होते हैं उनको कोई अच्छा खातिर खा फायदा नहीं होता। तो हमारे साथ जो डेवलपर अटैच हैं वो है रजा डेवलपर, जिनका लाहौर के अंदर एक नाम है और वो जो डेवलपमेंट के अंदर बात करते हैं वो 100% पूरी करके दिखाते हैं और बहुत जल्द रजा ग्रुप की जो डेवलपमेंट है वो मुकम्मल हो जाती है। तो यही वजह है कि इन्वेस्टर हजरात को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। मदनी साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में कस्टमर्स के लिए फुल कशिश पैकेजेस का ऐलान किया जाता है। अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम में आपने कोई पैकेज का ऐलान किया? अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम ने शुरू दिन से ही अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर के लिए पैकेज का ऐलान किया हुआ है कि जो हमारे टाउन में पहले 60 घर बनेंगे, यानी जो प्लाट खरीद कर पहले 60 घर तामीर होंगे तो उनकी कुरानंदाजी की जाएगी और बजरिया कुरानंदाजी एक आल्टो कार ये तोहफे में दी जाएगी। आज हमारे चैनल को देखने वाले नाज़रीन के लिए कोई एक्स्ट्रा पैकेज का ऐलान करें? बिल्कुल, आज आपके चैनल के तवस्सुल से हम ये ऐलान करते हैं कि जो हमारे टाउन में नकद प्लाट खरीद के जो घर शुरू करेगा तो उसकी लेबर का जो एक्सपेंस होगा वो इंशाअल्लाह अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम पे करेगा। मदनी साहब, माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम के शुरू करने पर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक आम मुशाहिदा है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसके आगाज में बहुत सी रुकावटें भी आती हैं और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है।
देखें, एक शेर के अंदर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। देखें, दुनिया के अंदर आप कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको तनकीद और तहसीन का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको दाद देते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। तो देखें, इसी तरह हमने भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमें तनकीद और तहसीन दोनों का सामना करना पड़ा। मैं ये समझता हूं कि किरदार कशी करने वाले, कीचड़ उछालने वाले, तनकीद करने वाले, ये वो लोग होते हैं जो इंसान को ऊपर लाते हैं। और मुआशरे की बहुत सारी बुराइयों में से एक बुराई भी है कि किसी इंसान की किरदार कशी करना। तो बहरहाल ये सारी चीजें हमारे साथ रहीं। अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं कि ये एक आजमाइश थी जो सबके साथ आती है, वही आजमाइश हमारे साथ भी आई और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस आजमाइश में कामयाब किया। और अल्लाह से हम ये उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि आगे जो आजमाइश आएगी अल्लाह ताला हमें उसमें भी कामयाब करेगा। ऑनर अल हफीज गार्डन हाउसिंग सोसाइटी कोट इस्लाम चौधरी शफीक अहमद मदनी साहब ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई, मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी। जो कस्टमर्स अल हफीज टाउन में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए मुकम्मल डेवलपमेंट प्लान, मुकम्मल इंस्टॉलमेंट प्लान दिया। अल हफीज गार्डन हाउसिंग सोसाइटी एक प्राइम लोकेशन पर वाक़ रिहायशी मनसूबा है जहाँ पर खूबसूरत मस्जिद, तफरीही पार्क, कुशादा मेटल रोड्स और क्वालिटी स्ट्रीट लाइट सोलर सिस्टम होंगी, वो लगाई जाएंगी। इसके अलावा तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता किया गया टाउन है। जो भी कस्टमर्स अल हफीज टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, वो इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम के दफ्तर में चौधरी शफीक अहमद मदनी साहब से मुलाकात कर सकते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या फ़ोन पर रब्ता करने वाले कस्टमर्स 031062126063 यानी 0310 62 12 063 पर रब्ता कर सकते हैं। हाफिज मोहम्मद हफीज के नाम पर बनाया जाने वाला ये रिहायशी मनसूबा अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम एक बेहतरीन रिहायशी मनसूबा है जिसमें चौधरी मोहम्मद शफीक अहमद मदनी साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह करीम इनके इस प्रोजेक्ट में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बखेरते रहें। सफदर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अल हफीज़ गार्डन कोट इस्लाम के ऑफिस में तशरीफ़ लाए और टाउन के हवाले से नाजरीन तक आपने बहुत सारी मालूमात पहुँचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।